Oke mas bro, dimakan sang predator mas bro. Kita jebret saja mas bro. Ya sudah makan tadi mas bro. Pas saya lempar tuh dia makan mas bro. Wih, halo mas broku. Kita mancing lagi di sungai ini mas bro. Untuk umpannya seperti biasa mas bro, menggunakan umpan cacing tanah. Nah, ini spotnya mas bro. Spot sungai mas bro. Wish, biasa tapi tidak kena mas bro. Oke mas bro, dimakan mas bro. Wih, mantap mas bro. Oke mas bro. Wih, setrike mas bro. Setrike mas bro. Nah, dapat ikan wader mas bro. Setrike ikan wader yang lumayan gemuk mas bro. Mantap mas bro. Samar mas bro. Wih, lepas mas bro. Wih, mantap mas bro. Mantap mas bro, setrike mas broku. Nah, ini dia mas bro, dapat ikan wader yang gemuk. Mantap mas bro. Oke mas bro, dimakan sang predator mas bro. Kita jebret saja mas bro. Ya sudah makan tadi mas bro. Pas saya lempar tuh dia makan mas bro. Wih, mas bro. Wih, tarikannya. Wih. Kuat sekali bos bro. Mantap mas bro. Mantap mas bro. Jackpot kita mas bro. Mantap mas bro. Jackpot ikan kihung blorok mas bro. Nah, mantap sekali mas bro warnanya. Mantap mas bro. Kita lanjut mas bro. Setrike lagi kita mas bro. Setrike tapi kecil mas broku. Nah, kecil sekali mas bro. Kita lepas saja ini mas bro. Kita lepas saja mas bro. Yang ini kecil. Nah, wih, mantap mas bro. Wih, mantap mas bro. Setrike tidak mas bro. Ini dia mas bro, si wader babon super mas bro. Nah, gemuk sekali mas bro, sangat besar ikan wadernya. Nah, 2 jarian ini mas bro, mantap. Oke mas bro, setrike lagi mas bro. Nah, ikan wader yang sangat putih.
Oke mas broku, inilah dia hasilnya mas bro. Ikan wadar ada 5 ekor mas bro, ikan wadarnya. Sama ikan bujo alias kihung 1 ekor mas bro. Nah lumayan ini mas bro. Nah ikan wadarnya 5 ekor mas bro. Itu dia, mantap mas bro.